Nam, uncle, kumatangkang ko nam. Kamura. Uncle ko nam. Ay, tarong na nga, tarong. Po, si, abay. Singkwento na ito yung pupas? Well, si. Oo. Dipukal lang, ano? Yes. Ayan na nga rin. Dipukal. Lente lang nila, bro. Han, bro. Kilo ba naman? Pwede ba balin 20 dati, bro? Pagkaroon 20-20 amin. Ano mami na? Oy. Uy. Sa kapal si Bukol. Babae si ate. Kaya utong balatong. Conforme na. Ading, di ba yun? Uy. Kamadanagan naman, takay DJ, kwartalo. Natarat na din na magawin. Natagwapot ta na eh. Kita kayo kila ko. Pagi. Kanya. Napayadak na tayo, sulitan na eh. Sa bali mo dito. Sa balita to gatoy, mana gatoy. Supli na, supli na. Tapos suplik din na minsan, 20. Ya. 40, 40. 80 ka na. Supli na 60. Iba yung 60 nga sa Plimon. Wala, dati ko na. Nagpapasit na. Kumain. Kung kilaan So, na ano? yan ka na. 20. Wala ka matutugan, alatan. Alam na tutungan niya. Alam mo na, supli. Supli mo lang. Nung tasupya dito no. 20 ka ba dati, Bukol?